வைக்கம் நூற்றாண்டு நிகழ்ச்சியில் பேசிய கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், தமிழ்நாட்டில் 1952ஆம் ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வெற்றிக்கு பின்னால் பெரியார் இருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார். சமூக நீதி காவலராக பெரியார் திகழ்ந்தார் என்றும், மதம் மற்றும் கடவுளின் பெயரில் கல்வி தடுக்கப்பட்டதை கடுமையாக எதிர்த்தார் எனவும் கூறினார். சமூக நீதி என்ற மையப்பொருளை கொண்டு அனைவருக்கும் சமத்துவம், சுதந்திரம் போன்றவற்றை வலியுறுத்தியவர் பெரியார் என்றும் வைக்கம் போராட்ட நூற்றாண்டு விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று மகிழ்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது என்றும் நிகழ்ச்சிப்பட தெரிவித்துள்ளார். നവീകരിച്ച പെരിയാർ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രിയപ്പെട്ട തിരു സ്റ്റാലിൻ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഈ പരിപാടിയുടെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെരിയാർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാളിയായിരുന്നു. ഗാന്ധിയൻ ചിന്താഗതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെരിയാർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അകന്നു. ഏതായാലും പെരിയാർ ക്രമേണ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും ഒപ്പം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു.